आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ इल्जामात क्या हैं। FIA ने नवंबर 2020 में शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ करप्शन की रोकथाम के कानून और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में इल्जाम आयद किया गया था कि शरीफ फैमिली के इन अफराद ने बेनामी बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अगले बरस दिसंबर में FIA ने मुल्जिमान के खिलाफ अदालत में चालान जमा करवाए। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीककारों ने 17,000 से जायद क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यानी पैसों की मुंतकली की मनी ट्रेल का जायजा लिया। इस दौरान तहकीकाती टीम ने शरीफ खानदान के 28 बेनामी अकाउंट्स का पता चलाया, जिनके जरिए FIA के मुताबिक मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। रिपोर्ट में यह भी इल्जाम आयद किया गया था कि मुबैना रकम खुफिया अकाउंट्स में रखी गई थी, जिसे बाद में जाती हैसियत में शहबाज शरीफ को दिया गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में यह इल्जाम आयद किया कि शरीफ खानदान के कम तनख्वाहदार मुलाजमीन के अकाउंट से शहबाज शरीफ को मुंतकिल की जाने वाली रकम को हुंडी के गैर कानूनी कारोबार के जरिए मुल्क से बाहर भिजवाया गया। सुलेमान शहबाज पर इल्जाम था कि शरीफ खानदान के बाकी अफराद की तरह उन्होंने भी मुबैना तौर पर बेनामी अकाउंट्स और खानदान के कम आमदन मुलाजमीन के अकाउंट से रकूम वसूल की। नैब की एक एहतसाब अदालत ने भी आमदन से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मुकदमे में सुलेमान शहबाज को सन 2019 में अदालत में पेश न होने पर इश्तेहारी करार दिया और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए। उनके खिलाफ इल्जाम था कि वह मुकदमे में एक शरीक मुलजिम के बैंक अकाउंट के जरिए जाली तरसील ज़र की मद में रकूम वसूल करते रहे थे। FIA के मुकदमे में भी एक खसूसी अदालत ने उन्हें रवा बरस जुलाई में पेश न होने पर इश्तेहारी करार दिया था। नाज़रीन, ऐसी नौयत के मुकदमात में जब मुल्जिम अदालत के सामने पेश हो जाता है तो उसका इश्तेहारी या मफरूर होने का दर्जा खत्म हो जाता है। जो ही मुल्जिम अदालत के सामने खुद को सरेंडर करता है तो उस वक्त उसका इश्तेहारी वाला दर्जा खत्म हो जाता है। उसके बाद वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनता है और ज्यादातर जमानत की दरखास्त करता है। FIA के मुकदमे में खसूसी अदालत के सामने पेश होने पर सुलेमान शहबाज को अदालत से रिलीफ मिलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि इस मुकदमे में मरकजी और 2 शरीक मुल्जिमान को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। इसी बिना पर सुलेमान शहबाज भी अदालत से रिलीफ मांग सकते हैं, जो ज्यादातर ऐसे मुकदमात में मिल जाता है। दूसरी जानिब FIA की तरफ से मरकजी मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की गई और इसमें अच्छा खासा वक्त गुजर चुका है। ये जाहिर करता है कि FIA इस मुकदमे की मजीद पैरवी में दिलचस्पी नहीं रखती और इसका भी सुलेमान शहबाज को फायदा हो सकता है। इस मुकदमे में इतने शवाहिद मौजूद थे कि ट्रायल कम अज कम मुकम्मल हो सकता था और पता चलता कि केस बनता है या नहीं बनता। ताहम कमजोर बुनियादों पर पैरवी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के बयान पर कहा है कि क्या घड़ी चोर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी हैं? यकीनन नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैंने सुना है कि घड़ी चोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि क्या घड़ी चोर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील कर दी हैं? यकीनन नहीं। उनका मजीद कहना था कि घड़ी चोर की इदारों को अपनी टाइगर फोर्स में बदलकर गैर आईनी काम मनवाने की कोशिशें पहले भी नाकाम हुई और आइंदा भी होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये ट्वीट चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इसी महीने असम्बलियां तोड़ेंगे और सहाफियों के जवाब भी दिए। न्यूयॉर्क सिटी सबवे की सवारी की कीमत 3 साल से भी कम अरसे में सिर्फ $3 तक बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रांजिट लीडर पहली बार किरायों में इजाफा करने पर गौर कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, रियासती एजेंसी जो शहर की सबवे और बसें चलाती है, उसका कहना है कि इस फेयर को 2025 तक तकरीबन $3 बिलियन के बजट के फर्क का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि अथॉरिटी के हुक्काम अगले 4 सालों के लिए एक मालियाती मंसूबा तैयार करते हैं, उन्होंने सवारियों के नुकसान को पूरा करने में मदद के लिए एक ऑप्शन के तौर पर किरायों में इजाफा पेश किया है। अगर अथॉरिटी बोर्ड इस तरह के इकदाम को मंजूर करता है तो मौजूदा $2.75 का बुनियादी किराया अगले साल तक $2.90 और 2025 में $3.02 तक बढ़ सकता है। किराए में किसी भी किस्म की तब्दीली अवामी समातों और बोर्ड के वोट से पहले होगी। अथॉरिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने एक इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि किरायों में इजाफे के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात पर बहस हो सकती है कि किरायों और दीगर नई हुकूमती मदद वगैरह के दरमियान सही इम्तजाज क्या है। अथॉरिटी की माली जिद्दोजहद रियासत हाई मुत्तहदा और यूरोप में बड़े पैमाने पर ट्रांजिट सिस्टम्स के जरिए मुश्तरका है।
جو نیو یارک کی طرح سواری اور محصولات کے نقصانات سے باز نہیں آئے ہیں، جو توقع سے کہیں زیادہ طویل اور زیادہ شدید ہے۔ کرایوں میں کوئی بھی اضافہ یقینی طور پر نیو یارک سٹی کے سب وے اور بسوں پر سوار ہونے والوں کو پریشان کر دے گا۔ ان میں سے بہت سے لوگ پہلے ہی سب وے سروس سے ناخوش ہیں۔ اس گزشتہ موسم بہار میں اتھارٹی کی طرف سے کیے گئے ایک کسٹمر سروے نے ظاہر کیا کہ آدھے سے زیادہ لوگ اس سے غیر مطمئن تھے۔ دوسرے اس نظام کو مکمل طور پر ترک کر رہے ہیں۔ ہفتے کے دن مسافروں کی سطح تقریباً 60% کم ہے۔ بہت سے لوگ کرونا وائرس پر مسلسل خوف اور دور دراز کے کام میں شفٹ ہونے کی وجہ سے دور رہ رہے ہیں۔ پلیٹ فارمز اور ٹرینوں پر کئی ہائی پروفائل حملوں کے بعد نظام کی حفاظت بھی بڑھتی ہوئی پریشانی کا باعث ہے۔ اتھارٹی نے 2009 سے ہر 2 سال بعد کرایوں میں تقریباً 4% اضافہ کیا ہے، لیکن اس نے 2021 میں ایک منصوبہ بند راؤنڈ کو روک دیا کیونکہ اس نے وبائی امراض کے درمیان سواریوں کو واپس راغب کرنے کی کوشش کی۔ $14 بلین سے زیادہ کی فیڈرل امداد نے اتھارٹی کے بجٹ کے فرق کو کم کرنے میں مدد کی ہے، لیکن توقع ہے کہ یہ رقم 3 سالوں میں خشک ہو جائے گی۔ ممکنہ کرایوں میں اضافے سے اگلے سال سواری کی قیمت میں 5.5% اور 2025 میں 4% اضافہ ہوگا۔ پہلے مائکرو پلاسٹک کے ذرات کو پانی سے علیحدہ کرنا ممکن نہ تھا اور پانی میں پلاسٹک کے ذرات کی وجہ سے آبی حیات کے ساتھ ساتھ انسانوں کی صحت پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے، لیکن آسٹریلیا میں زیر تعلیم پاکستانی سائنسدان محمد حارث نے اس مشکل کا حل نکال لیا ہے۔ محمد حارث نے ایک ایسا جادوئی پاؤڈر تیار کیا ہے جو پانی سے مائکرو پلاسٹک کے ذرات کو کسی مقناطیس کی طرح اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستانی سائنسدان کی دریافت کو امریکہ سمیت مغربی دنیا میں بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ محمد حارث کا کہنا تھا کہ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیں کہ ایک کار پارکنگ ہے جس میں مختلف منزلیں ہیں، جس کے درمیان میں آپ مختلف پلرز کھڑے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا سٹرکچر ہمارے میٹیریل کا بھی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ پانی بیچ میں سے گزر سکتا ہے اور زیادہ مائکرو پلاسٹک کے ذرات اس مقناطیسی پاؤڈر کے ساتھ لگ سکتے ہیں۔ مائکرو پلاسٹک کے ذرات کو پانی سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے پاؤڈر کے صحت پر منفی اثرات سے متعلق سوال پر محمد حارث نے بتایا کہ یہ زیتون کے تیل کو استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے اور اس میں آئرن کے پارٹیکلز بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ ایک قسم کا نقصان نہ پہنچانے والا پاؤڈر ہے۔ ہم نے اپنی لیبارٹری میں اس کا تجربہ کیا ہے جو بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ محمد حارث کا کہنا تھا، ابھی تو ہم نے صرف تجرباتی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے پانی سے مائکرو پلاسٹک کے ذرات کو کامیابی کے ساتھ علیحدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا منصوبہ ہے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں اور انڈسٹریز کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر کام کریں۔ انہوں نے بتایا کہ جب یہ خبر آسٹریلیا میں بریک ہوئی تو وہاں کے بڑے میڈیا ہاؤس نے ہمارا انٹرویو لیا اور اس تجربے کو دنیا کے 400 سے زائد ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر شائع کیا جا چکا ہے اور اسے مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے بھی شائع کیا گیا ہے۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 718-325-5859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔